yang lain dalam surah Al-Maun. Maksudnya di sini cari ayat yang lain selain daripada surah Al-Maun. Hukum bacaan infak syafawi idgham mimi dengan izhar syafawi. Mana contoh nih? Contoh pada surah Al-Ikhlas. Kalau ada di surah Al-Ikhlas, contohnya ini nanti kan infak, tulis seperti ini, infak syafawi. Tulis ayatnya di sini. Paham? Paham maksudnya? Jangan pun ayat yang lain selain daripada surah Al-Maun. 3 hukum bacaan yang tadi, ya, infak syafawi, izhar syafawi dengan idgham mimi. Khusus yang kedua ini, tapi yang kedua. Sedangkan yang pertama jika ada pengetahuan mengenai hukum tajwid yang lain, akan tetapi terdapat di surah Al-Maun. Cari hukum bacaan yang lain selain infak syafawi idgham mimi dengan izhar syafawi, cari di surah Al-Maun. Itu aktivitas yang pertama. Paham? Hukum bacaan yang lain yang ada di surah Al-Maun. Yang kedua, carilah hukum bacaan infak syafawi idgham mimi, idgham tahu selain atau idgham mimi boleh, dan izhar syafawi di dalam Al-Quran. Nah, kalau pada aktivitas yang kedua, cari hukum bacaan idgham mimi infak syafawi dengan izhar syafawi pada ayat yang lain. Paham maksud? Paham? Yang pertama cari hukum bacaan yang lain yang ada di surah Al-Maun. Yang kedua, cari hukum bacaan infak syafawi idgham mimi dengan izhar syafawi di ayat Al-Quran yang lain. Paham? Paham tugasnya? Ya, silakan.